বিরতির পর স্বাগত। আবারও লোকালয়ে বন্য দাতাল হাতি, এবার হাতির তাণ্ডবে তছনছ হয়ে যায় একটি বিয়ে বাড়ি এবং মারা গেল একটি গর্ভবতী গরু এবং অপর আরো একটি গরু আহত, আতঙ্কিত বাসিন্দারা। ঘটনাটি ঘটেছে আজ ভোর 4টায় তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার মধ্য কৃষ্ণপুরের সন্তোষ ভৌমিকের বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে। বিয়ে উপলক্ষে সাজিয়ে গুছিয়ে তোলা হয়েছিল বাড়িটি। ভোর 4টায় মতি নামে হাতিটি বাড়িতে প্রবেশ করে একেবারে লন্ডভন্ড করে দেয়। মাটির দেওয়াল ভেঙে ঘর থেকে 2 বস্তা ধান খেয়ে নেয়। বাড়িতে থাকা একটি গরু ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে এই তাণ্ডবে বলেই খবর, এবং নষ্ট করে দেওয়া হয় ট্রাক্টর। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা সকাল 8টা নাগাদ তেলিয়ামুড়া কৃষ্ণপুর সড়ক অবরোধ করে বসে ছুটে আসেন মহকুমা বন আধিকারিক, রেঞ্জার সহ অন্যান্য বনকর্মীরা। ছুটে আসে তেলিয়ামুড়া থানার ওসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী। মহকুমা বন আধিকারিক ক্ষতিগ্রস্ত বিয়ে বাড়িটি পুনরায় আজকেই মেরামত করে দেওয়ার আশ্বাস প্রদান করেন এবং ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিলে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা অবরোধ মুক্ত করে। সেই বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্টরা কি বলছেন শোনাবো। दी है उसमें हम हमारे वॉलंटियर्स का जो भी शादी में नुकसान हुआ है वहाँ पे मंडप वगैरह वो हम वॉलंटियर्स के थ्रू रिपेयर करने का करेंगे। और दूसरा यहाँ पे जो डैमेज हुआ है, जैसे गाय जो प्रेग्नेंट थी उसकी डेथ हुई है, और घर का जो डैमेज हुआ है उसके लिए हम इनको कंपेंसेशन प्रोवाइड कर देंगे। और वो जो प्रोसेस है वो विद इन 7 days कंप्लीट करेंगे, हम स्पीडी कंपेंसेशन दे देंगे। सर, जो हाथी का जो परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? जो अभी शहर में बंदर, गांव में हाथी। नहीं, परमानेंट सोल्यूशन हम देख रहे हैं, उसका हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसका हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो परमिशन भी मांगा है। हाथी को मतलब रेडियो कॉलरिंग करना या उसको रिलोकेट करना यहाँ से, लेकिन वो परमिशन जब तक नहीं आता तब तक हमने यहाँ पे हमारा वॉलंटियर्स का टीम है वो डिप्लॉय किया है। तो अभी वो सुबह तक मतलब शाम को 4 बजे से सुबह 6 बजे तक वहाँ यहाँ पे रहेगा। मतलब जो भी हाथी का आसपास मतलब उनको जो जहाँ भी खबर आएगी तो आसपास वो रहेगा टीम, और उसके अकॉर्डिंग मतलब वो मैनेज करेंगे हाथी को। हम ट्राई करेंगे कि हाथी घरों या गांव से ज़्यादा दूर हो, उसके पास नहीं। अभी ड्यूटी जो कर रहे हैं तो टाइम कितने में कर रहे हैं अभी ड्यूटी? আপনারা শুনলেন তাদের বক্তব্য। মূলত এলাকাবাসীরা অভিযোগ করছেন যে তেলিয়ামুড়া মহকুমায় একটা বড় অংশে দীর্ঘ 3 দশক ধরে চলে আছে বন্য দাতাল হাতির লোকালয়ে প্রবেশের সমস্যা। হাতির এই সমস্যা স্থায়ী সমাধানের জন্য বন দপ্তরের দফায় দফায় নানা পরিকল্পনা হাতে নিচ্ছে, সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না। আজ প্রায় ভোর 4টে নাগাদ পুনরায় একটি বিয়ে বাড়িতে তাণ্ডব চালায় এই বন্য দাতাল হাতি। নিয়ে নিয়েছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।